Pred porodičnom kućom na Voždovcu, usred beogradske vreme, kombi je parkiran, a po ulici su razbacane stvari, nameštaj, lusteri, lični predmeti. Jedna žena skrštenih ruku i suznih očiju nemo je posmatrala kako njen život svede na gomilu kutija, završava na pločniku. To nije kadar iz nekog filma. To je stvarnost koja je zadesila pevačicu Svetlanu Tomić, svima poznatiju kao Mala Cana. Samo nekoliko dana nakon što je sahranila svog supruga, legendarnog pevača Andriju Bajića. Dok se prašina sa izbačenih stvari tek slegla, Srbija ostala bez daha i postavila jedno goruće pitanje koje dijekuje javnošću. Ima li Mala Cana ikakvo pravo na penziju svog čuvenog supruga? Pratite nas i dalje, jer ono što sledi je priča o porodičnim ratovima, podeljenoj imovini, ugovorima i zakonskim zavrzlamama koje bi mogle da promene sve. Naime, Andrijine ćerke su se u potpunosti okrenule od svoje maćehe. Sukob je eskalirao do te mere da su lične stvari Male Cane jednostavno izbačene na ulicu. A upravo u tom metežu mnogi su se zapitali, ako je ostala bez krova nad glavom, da li bar ima pravo na penziju svog pokojnog muža? Konsultujemo Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje. Odgovor koji stiže iz PIO fonda je jasan kao dan. Pevačica trenutno nema pravo na Andrijinu penziju. Zašto? Zato što u trenutku njegove smrti nije imala navršenih 53 godine. Podsjetimo se, Mala Cana ima 48 godina, što je čini 41 godinu mlađom od svog pokojnog supruga koji je preminuo u 89. godini. Dakle, pravilo je neumoljivo. Da bi udovica odmah ostvarila pravo na porodičnu penziju, mora da ispuni stroge uslove. Prvi i osnovni je starosni, navršenih 53 godine života od smrti supružnika. Pošto Mala Cana nema 53 godine, ona ne ispunjava taj uslov. Međutim, zakon predviđa izuzetke. Šta ako udovica potpuno nesposobna za rad? U tom slučaju, bez obzira na godine, ispunjava pravo na penziju. Drugi izuzetak je briga o deci koja imaju pravo na penziju. Nažalost, po nju Mala Cana i Andrija Bajić nisu imali dece. Želja za potomstvom im je bila velika, ali ovo je za nju ostao neispunjeni san. Međutim, priča o penziji se tu ne završava. Iako danas nema pravo na penziju, zakon je predvideo i takozvano odloženo ostvarivanje prava. Ako udovica u trenutku smrti supružnika je stara između 45 i 53 godine, a Mala Cana sa 48 godina spada baš u taj raspon, pravo na porodičnu penziju steći će tek kada napuni 53 godine. To znači da će za 5 godina, kada bude imala godine, moći da podnese zahtjev za penziju i ostvari to pravo. Do tada ostaje bez tog izvora prihoda. Ovo je ključni detalj koji mnogi predviđaju, a koji će u budućnosti možda biti presudan za njenu egzistenciju. Ceo ovaj haos oko penzije samo je vrh ledenog brega ogromnog porodičnog sukoba, koji je izbio nakon smrti Andrije Bajića. Legendarni pevač poznat publici još iz vremena bivše Jugoslavije, kao član dueta braća Bajić sa bratom Tomislavom. Iza sebe je ostavio bogatu karijeru, ali i imovinu koja je sada predmet žestoke rasprave. U središtu spora je porodična kuća u Beogradu na Voždovcu, ali i vikendica u Devojačkom bunaru gdje je par živeo posljednjih godina. Mala Cana tvrdi da je upravo ona bila ta koja je nagovarala Andriju da imovinu reši još dok je za života mogao da donese odluku. Kako kaže, kuću u Beogradu je Andrija prepisao svojim ćerkama. Ona je čak insistirala na tome. Sa druge strane, za vikendicu u Devojačkom bunaru postoje navodni ugovor o doživotnom izdržavanju, koji su njih dvoje zaključili još za njegovog života.
Cana tvrdi da je po tom ugovoru ona nasledila vikendicu. Međutim, ćerke, kako ona navodi, žele da ospore taj ugovor. Drama je počela još u bolnici, dok je Andrija Bajić bio na bolničkom lečenju na Vojno-medicinskoj akademiji. Mala Cana tvrdi da su je tamo njegove ćerke fizički napale. Sve se dešavalo ispred njegovog kreveta, a on ih je molio da stanu. Pričale su lekarima da je Cana lažna supruga, da je falsifikovala venčani list i pretile da će da obore ugovor o izdržavanju. Cana je za medije ispričala da je došlo do guranja, da je morala da pozove policiju. Pevač je, kako kaže, bio očajan zbog ponašanja svojih ćerki. Ovi incidenti su doveli do toga da su ona i Andrija, kako bi pobegli od sukoba, napustili Beograd i posljednje mesece proveli u vikendici u Devojačkom bunaru. A onda je 7. jula stigla tužna vest. Andrija Bajić je preminuo u 89. godini od posljedice moždanog udara. Smrt istaknutog pevača nije donela njegovoj porodici samo tugu, nego i velike razmirice. Odmah po smrti rat oko imovine buknuo. Ćerke su prema Caninim rečima jedva čekale da je vide leđa. Kulminacija je usledila kada su lične stvari male Cane izbačene ispred kuće na Voždovcu. Pevačica je došla kombijem po svoje stvari. Zatekla ih već izbačene ispred kapije. U jednom trenutku susrela se oči u oči sa jednom od Bajićevih ćerki. Cana je sve vreme držala za glavu suznih očiju, posmatrala je kako komode, lusteri i zapakovane stvari iznose na ulicu. Ona tvrdi da je nije vraćen dio imovine, pa čak ni bižuterija. Zbog toga je, kako kaže, pozvala policiju. Sada namerava da sva otvorena pitanja reši pravnim putem. U celoj ovoj priči važno isteći treću stranu. Zorica Marković, prijateljica para, stala u odbranu njihovog braka i osudila komentare na društvenim mrežama. Ona svedoči da je ljubav između Andrije i male Cane bila iskrena. I sam Andrija je svojevremeno govorio o njihovom odnosu, ističući da je njihov brak trajao punih 15 godina i da je veza trajala i duže. Branio je svoju ljubav rečenicama: ko ima pravo da meni 87 godina kaže kako ću da živim. Mala Cana je pa govorila da je kod Andrije pronašla pažnju, poštovanje i nežnost koju nije imala u ranijem životu. Zanimljivo da je mala Cana pre udaje, kako pišu mediji, živjela u bedi i da se u njegov život uvukla. Njihova ljubavna priča počela je spontano. Upoznali su se kad je Cana tražila licencu za udruženje, a Andrija joj podržao i odvratio odustajanja od muzike. Dok se prašina izbačenih stvari polako sleže, jedno je sigurno. Mala Cana ostaje bez penzije još 5 godina, a rat oko imovine tek počinje. Ono što sledi je sudska bitka koja će možda trajati godinama. Pitanje koje se postavlja: da li će ugovor o doživotnom izdržavanju zaista biti validan i da li će ga ćerke uspjeti oboriti? I dok se budu vodile pravne rasprave, mala Cana ostaje sama, bez supruga, bez krova nad glavom u Beogradu, a penzija koju zakon predviđa za 5 godina deluje kao daleka svetlost na horizontu. Hajde da čujem i vas. Da li mislite da mala Cana ima moralno pravo na penziju Andrije Bajića, sa obzirom na to da je bilo uz njega 15 godina? Ili su ćerke u pravu što brane ono što smatraju svojim? Pišite nam u komentarima. Lajkujte video ako želite da pratimo ovu priču do kraja. I podelite sa prijateljima kako bismo zajedno došli do istine o ovom slučaju.